मगरी बंगाल में होली उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। होली उत्सव और रमज़ान को देखते हुए बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से होली और रमज़ान पुरअमन और शांति से गुजरे टीटागढ़ थाने में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डीसी सेंटर बैरकपुर बदरुज्जमान, टीटागढ़ के आला पुलिस अफसर तापस कुमार नस्कर, बैरकपुर नगर पालिका के चेयरमैन उत्तम दास, टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश साहू, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, साबिक चेयरमैन प्रसन्न चौधरी, काउंसिलर हजरत और सोशल एक्टिविस्ट उपस्थित रहे। আমার বলার বক্তব্য যে আমাদের দোল বলে না, যে কোনো প্রোগ্রাম, যে কোনো ছোটখাটো যদি প্রোগ্রাম আপনারা অর্গানাইজ করেন তাহলে থানাকে একটা ইন্টিমেশন কাইন্ডলি দেবেন, তাহলে আমাদের পুলিশ অ্যারেস্টমেন্ট করতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, যে কোনো প্রোগ্রাম, ছোটখাটো যে কোনো প্রোগ্রাম থানাতে একটু ইন্টিমেশন দিয়ে রাখবেন। আর আমরা সেন্সিটিভ প্লেস যেগুলো আছে সেগুলো আমরা নোট করেছি, অনেক জায়গায় আছে আমাদের সেন্সিটিভ প্লেস আছে, আমাদের পুলিশ থাকবে। আমরা বারবার বলছি হিন্দু মুসলমান কোথায় কি ঈদ আছে, দোল আছে, কারণ এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমাদের ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছিল এবং সেটা যে সংবিধানে যেটা প্রথম ছিল সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কারণ পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই ভারতবর্ষের মতো যে বহু জাত, কারণ আমরা এক একটা স্টেটে যাই, এক একটা স্টেটে এক এক রকম। দুর্গাপুজো একসাথে হয়েছে, কাজেই আমাদের টিটাগড়ের মানুষের এই অভিজ্ঞতাটা হয়েছে যে আমরা কি করে একে অপরের অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলেমিশে কি করে আমরা অনুষ্ঠান করতে পারি। আমরা যারা হিন্দু ঘরের ছেলে, যারা আমাদের নেতৃত্ব আছেন বা টিটাগড়ের বিশিষ্ট মানুষ আছেন, তারা আমরা ঈদগায় চলে যেতাম, মাটি নিতে যেত ওরা, তারপর ওরা মাটি নিয়ে ফিরে গেলে আমরা ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতাম। আবার স্বাভাবিকভাবে আমাদের যখন অনুষ্ঠান কোনো জায়গায় হয় সেখানে সেই আমরাই সবাই, আমি ছিলাম টিটাগড়ের মুজিবরদা, মাস্টারমশাই, এরা আমরা সবাই মিলে সেইখানেও আমরা দাঁড়িয়ে থেকে এই পুজোগুলো যাতে দুর্গাপুজো ভালোভাবে হয়, কোনো গন্ডগোল যাতে না হয়, দোলের সময় আমরা থাকি, দোল যাতে। हमारे टीटागढ़ में, और टीटागढ़ पहले से बहुत बेहतर हुआ है। लोग ये समझना शुरू कर दिया, सभी ने बताया कि 1 महीना पहले से ही रंग अबीर खेलना शुरू हो जाता था और अभी हम लोग कहीं रंग देखे भी नहीं। तो ये जागरूकता है, ये लोगों में, लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने पर्व, अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएं, किसी को डिस्टर्ब ना करें, ये प्रयास रहता है। ये डर हम लोग के अंदर हो सकता है कि रमजान का महीना चल रहा है, कोई रंग फेंक दे, ऐसा हो सकता है, हम इनकार नहीं कर सकते, बट मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझकर ऐसा करेगा। ठीक है, सर जो बताया कि अगर ऐसा हो भी जाता है, कोई बच्चा कर भी देता है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर दे या थोड़ा समझ ले कि नहीं ठीक है, इसको हम लोग बाद में बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी। प्रशासन अपना पूरा काम करेगा। मैंने खरदा थाना में बोला कि अगर देखिए সবাই ভালো করে সব উৎসব পালন করুন। আমরা যদি একটা জিস্ট করি, তো আমরা সবাই যা শুনলাম সবার বক্তব্য খুব সুন্দর। টিটাগড়ের ঐতিহ্য যে মিনি ভারত, এবং সেখানে সমস্ত কমিউনিটির লোক এখানে বাস করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আগে হয়তো সেন্সিটিভিটি ছিল, অনেক ইতিহাস আছে, তার মধ্যে এখানে ঐতিহ্য, কালচারাল বিষয়গুলো, সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে খুব সুন্দর, সমস্তগুলো আমরা অবজার্ভও করি, খুব সুন্দরভাবে পালনও হয়। বিভিন্ন मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ भाषा, मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ पर लोगों का मेंटेलिटी, लोगों का स्वभाव भी तरह तरह का होता है और वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई इस तरह का कोई समस्या देखने में नहीं आता। मेरा ख्याल है कि अगर ये दूसरी जगह होता तो इससे ज़्यादा समस्या नज़र आता। यहाँ जो कुछ भी होता है, छोटा या बड़ा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर टीटागढ़ में इस तरह की बहुत समस्या है और बड़ा बदनाम जगह है। ये बदनामी की बात नहीं है। अगर इस तरह का माहौल अगर दूसरे इलाके में होता है तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता। माह रमज़ान भी चल रहा है, जो सबसे मुक़द्दस महीना हमारे मुसलमान भाइयों का है, वो भी चल रहा है। आज उसकी 13वीं तारीख है और एक ही वक्त में हम लोग रमज़ान का भी और होली का त्यौहार भी मनाने जा रहे हैं।
एक ही बात हम लोग सब लोग बोलेंगे, त्यौहार है, टीटागढ़ हमेशा से अच्छा रहा है, लोग चाहे जितना भी बोल रहे, ये सरजमीन हम और गहवारा का ये मकाम है जहाँ कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसको ये कहा जाए कि टीटागढ़ में बहुत सारी बदआमनी फैली है। और हम लोग सब लोग ये जानते हैं, अभी तो ये हालत है कि हम लोग आज तो मान लीजिए हम इस उम्र में पहुंचे हैं कि हमने 50 साल पहले से भी बहुत कुछ देखा है, तब तो महीनों पहले त्यौहार मनाया जाता है। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সে মুসলমানই হোক হিন্দু হোক, আমাদের এখানে আলাদা কোনো কমিউনিটি তার যার ধর্ম তার সে পালন করলো, আমরা উৎসবটা সকলে একসঙ্গেই পালন করি, সেই দিক দিয়ে কোনো সমস্যা কিছু নেই। আর আজকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের আগে একটা পিস মিটিং করা হয়, সে পিস মিটিং হলো, সকলে এসে একটু আলোচনা করলাম কারো কোথাও সমস্যা আছে কিনা, কোন জায়গাটা সমস্যা থাকলে সেটাকে সর্ট আউট করা, এই আলোচনা। প্রথমে দোল আর হোলির আগাম শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে আপনাদের মাধ্যমে। এখানে আজকে কোঅর্ডিনেশন কমিটির মিটিং করলাম। আমরা গর্বিত যে আমরা এই মিশ্র এলাকাতে থাকি। টিটাগড় একটা মিনি ভারত, এখানে সমস্ত জাতি সমস্ত ধর্মের মানুষ বসবাস করে, কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে যত উৎসব হয় আমরা সবাই কিন্তু মিলেমিশে করি। ওটা রামনবমীর শোভাযাত্রা হোক বা ঈদ হোক, বকরিদ হোক, মুহররম হোক, সবাই কিন্তু আমরা একসাথে মিলেমিশে পালন করি, আর কোনোরকম কোনো সমস্যা হয় না। সব জাত সব ধর্মের লোক একসাথে আমরা উৎসবগুলো পালন করি, তাই মানে কোনো সমস্যা হয় না। তো সেটাই নিয়ে একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটির মিটিং হলো। কোথাও যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় প্রশাসনের তরফ থেকে, প্রশাসন আছে, আমরা আছি সবাই, আমার মনে হয় না যে কোনো অসুবিধা হবে। লোকসভা ভোট, একটা তো বাড়তি নিরাপত্তা আপনাদেরকে নেওয়া দরকার। নিরাপত্তা বা প্রশাসন আছে, প্রশাসনের কাজ করবে। আমরা ভালো করে আমরা সবার কাছে আপনাদের মাধ্যমে এটা অনুরোধ করব যে আপনারা ভালো করে আমাদের উৎসবটা পালন করুন, যাতে কোথাও কোনো সমস্যা না হয়। হোলি আছে, ডোল আছে, সামনে রমজান আছে, ভালো করে উৎসব পালন করুন। আমরা আছি আপনাদের সাথে, আপনাদের পাশে আছি, কোনো রকম কথা কারো অসুবিধা যাতে না হয় আপনারা কাজ করুন।